Guten Tag, bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik, oke, Eh, alhamdulillah. izin off sama eh, soundnya ya, Prof. Lagi di tengah-tengah meeting. Silakan. Oke, sekarang silakan buka buku kursbu halaman 64 ya. Kursbu halaman 64. Ya, di halaman 64. Sekarang kita sudah masuk ke kapitel 6. Sudah setengah jalan ya. Nah, ini ada Zeit mit Freundin atau waktu bersama teman. Nah, lalu untuk satu A, kita disuruh melihat fotonya, foto yang ada 1 sampai 12 ini. Lalu kita lihat mana aktivitas yang cocok, gitu ya. Freizeit Aktivität itu adalah aktivitas yang dilakukan di waktu senggang, gitu ya. Jadi waktu free, gitu ya, waktu bebas dicocokkan. Boleh nanti bilangnya, misal Ich glaube, Bild eins ist ins Fitnessstudio gehen. Menurut saya, gambar satu adalah fitness studio, gitu. Atau bisa juga, vielleicht, vielleicht ist Bild eins ins Fitnessstudio gehen. Mungkin gambar satu adalah fitness studio, seperti itu. Jadi ich glaube artinya menurut saya, lalu kalau vielleicht itu artinya mungkin ya. Nah, ini teman-teman boleh cocokin dulu yang mana in fitness studio gehen, football spielen, gitu ya. Nah, lalu di sini ada yang baru, Klettern, Klettern dan Wander. Klettern dan Wander ini artinya tuh sama-sama mendaki, tapi kalau Klettern itu lebih ke eh, yang jalannya lebih santai gitu. Nah, kalau yang Wander ini tuh yang hiking, teman-teman. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang satunya lebih ke apa ya? Lebih ke yang misal pakai trackpole itu terus kita mendaki pegunungan gitu ya. Sedangkan kalau Clattern itu yang climbing, mungkin contohnya kita panjat tebing, nah itu kita pakainya Clattern ya. Silakan ditandai dulu nomor-nomornya. Kalau yang lain, kegiatan lain sudah tahu kan ya artinya, in fitness studio gehen, pergi ke gym, football spielen, bermain sepak bola, grillen, barbekyuan, spielen itu bermain game, lalu skifahren, main ski, klettern tadi mendaki, nah tadi yang feiern ini merayakan, lalu ada fahren itu naik sepeda, wandern hiking, terus einen Film sehen itu menonton film, ins Cafe gehen pergi ke kafe, lalu komputer spielen itu bermain komputer ya. Oke, silakan.
Spielen tuh apa ya? Kenapa? Spielen? Itu bermain game. Bermain game. Spielen. Fire? Fire? Artinya perayaan, pesta. Oh, Fire itu perayaan. Ya, Feiern. Oke. Sudah Oke, kayaknya. kira-kira nomor satu adalah Football Spielen. Bola itu bola gambar bola. football spielen. Mau pakai yang ich glaube oder vielleicht? Eh, Kayaknya Pilite karena nggak begitu jelas. Ah, Pilite is oke. Bill Eins, Hmm. Football Spielen. Fußball spielen, ya, richtig. Nomor 1 is Fußball spielen. Lalu kalau nomor 2, Hmm, eh, Village is Bill Zwei, Spielen, Spielen, richtig. game. Vielleicht is build try spielen spielen ya, karena ada gambar dadu Ya. ya. Oke, lalu nomor 3, Nomor dry, Iglo Bill dry is Kletter, noch einmal. Kletter, Pattern mendaki ya, mendak, richtig. Nomor 3 is sama kletter. ada Hmm, kunci paku tebing. iya, betul. Oke, lalu nomor 4, Nomor 4, ich glaube Bill 4 is film science. richtig. Ich glaube, Bill 1 ist einen Film sehen ya. Oke, karena ada seperti V mode itu mungkin Input V mode. mode gitu ya. Lalu ada input juga. Oke, Iya. ada tulisan TV meskipun kecil di paling kanan ya. Oke, Mm-mm. nomor 5. Ich glaube Bill 5 is Byron, perayaan. Perayaan ya, richtig. Nomor 5 is Feiern ya. Dia memakai kacamata ya. Kacamata Jadi pesta. kayak ya kacamata pesta gitu ya. Lalu nomor 6, Nomor 6, Fahrradfahren. Fahrradfahren, richtig ya. Nomor 6 is Fahrradfahren. Lalu nomor 7, Nomor 7 is Cafe gehen. ins Café gehen ya, richtig. Nomor 8, Nomor A, Computer Spielen. Computer spielen ya, richtig. Nomor 9,
Nomor 9, wonder. Wonder. Ya, betul, wonder. Oke. Lalu nomor 10. Number 10 is fitness studio game. In fitness studio game ya, Rihti. Ini dia lagi di atas treadmill ya. Ya. Oke. Nomor 11. Nomor 11, grill. Grillen. Ja, richtig. Ich glaube, Bild 11 ist Grillen. Und die letzte ist Nummer 12. Nomor 12, Skifahren. Skifahren. Ya, richtig. Skifahren. Itu adalah kacamata yang untuk bermain ski dan ada pantulan salju-salju juga ya. Ya, oke. Nah, sekarang yang bagian 1B. 1B kita disuruh mencari kata-kata mana di gambar 1A ini, yang di bagian 1A ini, yang mirip dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lain. Contohnya adalah cafe. Cafe dalam bahasa Spanyol, dia juga cafe, gitu ya. Lalu kalau misal dia dalam bahasa Indonesia menjadi Cafe juga. cafe juga ya, Rizky. Dalam bahasa Inggris pun cafe ya. Lalu kira-kira apa lagi yang Fitness. fitness? Ya, Rizky, fitness dalam bahasa Inggris fitness ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kira-kira fitness itu tetap fitness ya? Atau olahraga masuknya? Tempat fitness. Tempat fitness. Tempat fitness Nge-gym. ya. Tempat nge-gym ya. Iya. Kalau di Indonesia berarti gym gitu ya. Fitness itu Fitness sama. ya. Film. Film ya, film sama Film. ya. Oke, lalu apa lagi? Komputer. 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 Bedanya kalau bahasa Indonesia pakai K ya, bukan pakai C. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia tetap pakai C. Lalu em, apa lagi ya? Fahrat Faren. Kalau Fahrat Faren beda ya, beda banget sama bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bermain sepeda. Kalau bahasa Inggris menjadi Bicycle. bicycle ya, riding bicycle ya. Jadi beda. Oke, sepertinya hanya itu ya. Oh, football. Football juga beda ya, football. Oke, sekarang yang bagian C. Satu bagian C itu sebenarnya bekerja secara berpasangan, memilih 3 foto, lalu menuliskan masing-masing 5 kata dari foto tersebut, gitu ya. Boleh pakai kamus, nanti siapa yang lebih dulu selesai. Nah, ini kita jadikan tugas individu saja, dan biar nggak susah, kita ambil dari 12 gambar ini. Silakan pilih 3, boleh memilih 3 ya, memilih 3 gambar, lalu ditulis seperti contoh, misalnya untuk yang einen Film sehen, itu kata-kata yang berhubungan kan zu Hause ya, kita bisa menonton film di rumah, lalu align itu sendiri, kita juga bisa menonton film sendiri. Nah, das Kino itu juga berhubungan dengan film sehen ya, kita nonton di bioskop, nonton film, lalu Freunde, mungkin kita bisa nonton film bersama teman, seperti itu ya. Jadi mencari kata yang berhubungan dengan foto ini. Selain yang einen Film sehen berarti ya, ada 11 kegiatan lain. Silakan dipilih 3 dan ditulis eh, kata-katanya ya untuk foto yang dipilih.
Kalau bingung bahasa Jermannya apa, boleh pakai kamus ya. Sambil saya absen dulu sebentar ya. Untuk Intan, silakan buka buku kursbu halaman 64, lalu mengerjakan bagian C. Bagian C itu memilih gambar, 3 gambar dari yang nomor 1 sampai 12 ini, kecuali yang einen Film sehen. Einen Film sehen itu gambar nomor 4 ya. Lalu mencari kata-kata yang berhubungan dengan foto tersebut. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ini buat kalimatnya seperti apa? Eh, Bisa dikerjakan sendiri atau bersama kayak mungkin ya. ya, tidak dibuat kalimat, hanya kata-kata saja. Mm-mm. Misal kalau eh, pilih yang pilih. Gehen, fitness, sama spillen-spillen. Mm-mm. Nah, itu kira-kira yang berhubungan dengan spill-spillen, dengan fitness, dengan apalagi tadi satu kegiatan itu, misal itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama, terus eh, apalagi yang Ya, kira-kira berhubungan gitu ya. Mungkin kalau yang fitness menyehatkan gitu. Hal-hal yang berhubungan ya bisa. tidak dibentuk menjadi suatu kalimat, tapi hanya kata-kata saja ya. Ya, Ya, oke. Sudah selesai. lain and Mm-mm. tiga, 3, pilih yang mana saja. cafe Gehen, fitness Mm-mm. studio Gehen, sama spillen-spillen. Oke. Yang Cafe Geyen dulu ya, kata-katanya. Align sendiri Mm-mm. and friendu apa friendu ya, Freunde. Freunde ya. friendu. Mm. Oke. Fitness studio juga sama, Mm. align and friendu. Ya. Spillen-spillen juga bisa align Mm. and friendu. Freunde. Bersama teman ya. Atau kalau mau bilang bersama-sama, mungkin lebih dari 2 orang bisa pakai zusammen ya. Zusammen itu artinya bersama. 2 orang pun bisa memakai zusammen ya. Oke, lalu kira-kira apa lagi? Hmm, mungkin yang berhubungan dengan fitness adalah sepatu ya, Schuhe. Lalu em, yang berhubungan dengan Spielen, banyak ya Game. game-game ya, game. Lalu kalau yang cafe gehen
Bisa tea, kafe, terus kuchen, seperti itu ya. Oke, sekarang bagian 2A. Sebentar. Intan sudah memilih untuk yang 1C. Kalau sudah boleh dijawab seperti Bulia. Nah, oke. Mungkin ada kendala ya. Kita lanjut ke 2A. Nah, 2A ini kita akan mendengarkan audio, lalu mengisi. Ada 4 Freizeitaktivitäten. Tadi Freizeitaktivitäten adalah aktivitas yang dilakukan di waktu luang. Nah, ini nanti kita tuliskan ya berdasarkan audio yang kita dengar. Oke, one moment. Bentar ya. Oke. Eins. Eins. Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboards zum Testen. DJ Rudersee ist auch dabei. Ya, terdengar jelas atau satu kali lagi? Satu kali lagi? Boleh? Oke. Eins. Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboards zum Testen. DJ Rudersee ist auch dabei. Oke. Football spielen? Fußball spielen, 9. Di sini tadi tidak disebutkan spesifiknya, tapi dia menjelaskan situasinya ya. Kita dengarkan sekali lagi. Eins. Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboards zum Testen. DJ Rudersee ist auch dabei. Ya, the winter is da. Berarti kira-kira apa kalau yang dilakukan di winter? Tadi ada kata sni, sni adalah salju, ya. Ya, noch einmal. Saya kurang dengar tadi. Ya. Sepertinya nge-freeze ya. Oke. Tolong diulangi. Tadi nomor 1 adalah Kalau winter masuknya ke Skifahren kah? Masuk ke skifahren. winter. Ya, betul. Skifahren ya, karena main ski hanya bisa pas musim salju ya. Betul. Nomor 1, skifahren. Lalu kita lanjut ke yang kedua ya. Zwei. Wer ist dran? Du! Ich brauche eine 4. Eins. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück.
1, 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Immer ich. Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus. Ya. Situasinya ini adalah tiga. Perayaan, Byron? Noch einmal. Perayaan, bukan, bukan perayaan, Perayaan, Byron? bukan. Kita dengarkan lagi. 2. Wer ist dran? Du. Ich brauche eine 4. 1. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Immer ich. Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus. Ya. Oke. Jadi tadi tiga orang dia sedang bermain lalu itu ada suara dadu. Tadi yang suara pertama, suara cowok itu dia bilang saya butuh angka 4. Tapi setelah dia melempar dadu, yang keluar hanyalah angka 1. Makanya tadi dia bilang nur eins. Gitu ya. Lalu suara yang kedua dan ketiga adalah suara perempuan. Nah, mereka yang kedua tadi dia dapat 5 langkah. Lalu yang ketiga juga ya. Jadi nomor 2 kegiatannya adalah Spielen, spielen, ya, richtig. Oke, sekarang nomor Spielen. 3. Ya, richtig. Spielen, spielen. Sekarang yang nomor 3 ya. 3. Pause machen, Freunde treffen, einen Kaffee trinken. Das Café Anna in der Keplerstraße ist der richtige Ort für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. Oke. Nomor 3 is Kafe gehen? ins Café gehen, richtig ya. Karena tadi Kafe gehen? ya betul, Cafe Ana tadi ada kue yang dimasak sendiri dengan kualitas terbaik gitu ya. Cocok untuk bertemu teman atau beristirahat ya. Oke, sekarang yang nomor 4. 4. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Ya, kira-kira apa yang ini? Oke, noch einmal ya. Ulang. 4. Nggak ketangkep. Ya, tangkap. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Oke. Lebih jelas. Sepertinya sinyal saya problem ya. Karena patah-patah gambarnya teman-teman. Putus. Oke. Nah, jadi yang audio nomor 4 ini ada 2 orang perempuan, mereka bercakap. Yang satu dia bilang dia mau nonton bioskop film Seiyan ya, film Seiyan. Nah, lalu dia mengajak temannya mau ikut apa tidak. Lalu temannya bertanya kapan. Nah, dia bilang 2 jam, jam 7 gitu ya.
Lalu temannya gute ide. Gitu. Jadi mereka akan pergi apa kegiatannya jadinya ya. Halo. Halo. Sinyal. Tes, tes. Halo, teman-teman. Saya terdengar. Ya, halo. Halo, tes. Suara saya sudah terdengar. Halo. Ya, ada suara. Halo, teman-teman. Putus-putus terus ya. Iya. Tapi kalau saya off cam, apa lebih jelas suaranya? Enggak ya? Masih belum jelas kah? Off cam jelas. Kalau off cam jelas. Oke. Kalau gitu saya off cam ya. Nah, tadi lagi yang 2A. 2A nomor 4 jawabannya adalah ya. Nomor 4 jawabannya adalah einen Film sehen ya. Oke. Einen Film sehen. Selanjutnya terdengar ya suara saya? Halo? Halo, teman-teman? Halo? Tes, tes. Hmm, Halo? Ya, terdengar ya suara saya? Tadi nomor 4 jawabannya adalah Film saya. ya, richtig einen Film sehen. Sekarang yang 2B. Nah, 2B ini teman-teman menulis kegiatan waktu Freizeitaktivitäten apa yang teman-teman sukai. Nanti itu dicari fotonya dan dijadikan sebuah tebak-tebakan. Nanti teman-teman lain yang menebak. Misalnya Freizeitaktivitäten yang disukai itu eh, jogging misalnya. Nah, lalu nanti boleh cari gambar jogging atau teman-teman on cam sambil memperagakan gerakan jogging.
Nah, nanti teman-teman yang lain yang menebak. Cuman karena sepertinya Intan sinyalnya oke. Bisa kita mainkan yang bagian 2B ini atau kita skip, teman-teman? Hmm. Ya, gimana? Mau kita skip aja game yang 2B ini atau kita mainkan? Kayaknya skip aja deh, Frau. Skip saja ya. Oke, sekarang kita eh, dari materi Belajar yang ini, lebih. habis ini kita latihan ke ubung sebuh dulu ya. Ada pertanyaan sebelum kita ke ubung sebuh? Silakan dibuka ubung sebuh halaman 70. Nah, ubung sebuhnya halaman 70 dikerjakan dulu yang A dan B. Yang A itu teman-teman mengisi kotak-kotak ini berdasarkan kata-kata yang di atas ini ya. Lalu nanti yang nomor satunya diisi dari A sampai D, kira-kira yang mana yang cocok setelah dilengkapi, oke? Nah, lalu kalau bagian B, ini teman-teman tuh menentukan aktivitas apa yang bisa teman-teman lakukan di dalam atau di luar ruangan, lalu sendirian atau bersama orang lain. Dibuat masing-masing dua kegiatan aja. Oh, kita kerjakan dulu aja yang A ya. Silakan nanti kalau sudah boleh bilang ke saya ya, biar kita lanjutkan.
Oke, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Halo. Oh, step ya. Halo. Dek, adek. Adek ini, paket. Hah? 35. Nggak ada kan berobat habis.
Oke, Verti. Halo. Hmm, halo. Bisa kita bahas sekarang atau belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Belum 17. semuanya. Oh, belum semuanya, tapi sudah mau dibahas. Ya. Eh, Mm-mm. Ya. Dibahas aja deh, Pro. Oke. Untuk nomor satu, im Sommer ist es zu warm, aber im Herbst ist es schön. Terlalu hangat di musim panas, tapi sangat indah di musim gugur. Da können wir wunderbar. Kira-kira apa kegiatannya? Klettern. Klettern. Kalau untuk yang ini, wandern pakainya ya. Da können wir wunderbar wandern. Das ist super. Sangat indah, tadi kan sangat indah di musim gugur saat kita bisa climbing, kita bisa mendaki mendaki gunung ya. Ini sepertinya di gambar kita bisa mendaki gunung, bagus sekali. Jadi kira-kira nomor satu gambarnya adalah D. D, richtig. Nomor satu yang D ya. Nah, lalu nomor dua, wandern mag ich nicht, aber ich mach die Berge. Saya tidak suka mendaki gunung, tapi saya suka pegunungan. Lalu kira-kira apa jadinya? Klettern. Klettern ya, richtig. Mendaki adalah hobi saya. Berarti di mendakinya yang hiking ini ya. Gambarnya yang mana kira-kira? Kalau Klettern yang B. Yang B, richtig. Oke. Lalu arti selanjutnya, mendaki adalah hobi saya. Di sana sejuk, terutama di musim panas. Ya, besonders im Sommer. Im oder Juli oder August. Ya, Iya. oke. Lalu nomor tiga, April, Mei, das sind meine. Ya, Yang nomor tiganya? nomor tiga, April, Mei, das sind meine. Ruling. Nein, tapi Monate. Karena April dan Mei adalah nama bulan ya. Hmm. Meine Monate Monate. mittags. Ya. Meine Monate mittags. Pung 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 ich in den Park. Ya. Mittag gehe. Mittags gehe. Ya, richtig. Mittags gehe ich in der Park. Da kann ich. Ya, da kann ich. Lesson. Lesen, richtig. Da kann ich lesen oder Nachrichten schreiben. Ich liebe den. Jadi ini adalah musim Ruling. Frühling ya, richtig. Jadi tadi artinya April, Mei adalah bulan-bulan saya pergi ke taman saat makan siang. Di sana saya bisa membaca buku, ya,
Saya bisa membaca atau menulis. Nachrichten adalah pesan, ya. Lalu saya suka musim semi, ya, Frühling. Selanjutnya, jadi nomor 3, gambar yang mana? Oke. Yang C, ya, richtig. Oke, yang C. Sekarang nomor 4 adalah Ihma dan Winter. Winter. Ya, saya Winter. suka, ya betul. Saya suka musim dingin. Ich bin gern draußen. Saya suka berada di luar. Da kann ich, ya, da kann ich, hmm? Skifahren. Da kann ich Skifahren. Skifahren. Ya, richtig. Saya bisa bermain ski di sana. Saya pikir itu bagus. Sekarang yang 1B. 1B itu drinnen. Drinnen artinya dalam ruangan. Draußen di luar ruangan. Lalu tadi allein artinya sendiri. Lalu kalau zusammen mit anderen bersama yang lain. Nah, jadi di sini disuruh menuliskan apa yang Anda suka lakukan di dalam dan di luar ruangan. Lalu sendirian atau bersama orang lain disuruh menuliskan masing-masing 2 kegiatan, ya. Jadi 2 kegiatan di dalam ruangan yang dilakukan sendirian, lalu 2 kegiatan di dalam ruangan yang dilakukan bersama orang lain, lalu kegiatan 2 kegiatan di luar ruangan yang dilakukan sendiri, dan 2 kegiatan di luar ruangan yang dilakukan bersama orang lain. Silakan dikerjakan dulu, atau sudah ada kegiatannya, sudah terpikirkan?
Halo? Sudah menentukan? Sudah. Ya, kenapa Bu Lia kurang terdengar suaranya? Ah, sudah. Sudah, oke. Yang drinnen dulu. Drinnen di luar ya? Drinnen di dalam, yang draußen di luar. Drinnen di dalam. Kuchen and Ya. Lesen. Eh, Kuchen, Lesen. yang drinnen, Kuchen, Lesen. lesen dan Kuchen. kuchen. Oh, oke. Dan kohen ya. Oke. Lalu yang cusamennya, yang drinnen, Sama drinnennya film science sama nyanyi itu Sengen ya? Sengen Paren. yang mana? Yang film science sama Sengen Paren. Menyanyi. Menyanyi. Oh, itu yang cusamen mit anderen. Jadi singen cusamen ya. Mm-mm. Oke. Lalu kalau yang draußen, Draußen Jürgen sama Farhad Faren. Jürgen und Fahrrad fahren. Lalu kalau draußen yang cusamen mit anderen, Draußen in Cafe gehen and wander. Und wander. und wandern. Oke, good. Nah, sekarang yang halaman 71. Di halaman 71 ini menulis eh, teks singkat. Teks singkat seperti yang di bagian 1A ini nih, contohnya yang nomor 1 sampai nomor 4, tapi berdasarkan yang panduannya bisa dilihat di halaman 71 yang tulisannya terbalik ini. Gitu ya. Dan ini boleh ngarang aja. Misal Ihmah, aku suka memasak misalnya. Ihmah kohen. Lalu kalau yang mah ihni itu yang saya tidak suka. Misal Jürgen mag ihni, gitu ya. Lalu ich bin gern drinnen, eh, ich bin gern drinnen, das ist super, gitu ya. Atau ich bin gern draußen, das ist super. Ya, lalu das ist cool. Oh ya, itu yang tadi. Lalu misal im titik-titik. Nah, kalau pakai yang im itu diisi dengan musim. Misal im Herbst ist es schön. Gitu ya. Lalu da kann ich drinnen sein. Seperti itu. Bisa dipahami, bisa diisi, membuat teks pendek. Contohnya yang di 1A ini. Ya. Kalau ini tuh berarti yang tidak disukai ya? Kalau yang nih, ya. Ya. Kalau yang nih itu yang tidak disukai. Ya. Saya ulangi, misal saya membuat contoh, im Herbst ist es schön, da kann ich drinnen sein. Ich bin gern drinnen, das ist super. Lalu, ich mag Musik hören und lesen, Jürgen mag ich nie. Ya, di musim gugur sangat bagus. Saya jadi bisa berada di dalam ruangan. Gitu ya. Saya suka berada di dalam ruangan karena saya bisa mendengarkan musik dan membaca. Saya tidak suka jogging. Gitu ya. Nah, ini silakan diisi berdasarkan yang teman-teman mau. 5 menit cukup. Nah, ini ich bin gern drinnen tuh apa? Ich bin gern drinnen. Oh, ini memilih apakah suka di luar atau suka di dalam. Kegiatan yang di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau yang di dalam ruangan berarti ich bin gern drinnen. Lalu kalau yang di luar ruangan, ich bin gern draußen. Gitu ya.
Jadi kelanjutannya nggak usah, cuma itu aja ich bin gern Iya, drinnen. iya betul. Nggak usah. Das ist das ist super. Titik-titiknya kalau das ist super isiannya seperti apa? Kalau yang titik-titik, eh, Super. yang misal das is supernya itu memilih aja das is super. Jadi misal ich bin gern drinnen, das is super, gitu ya. Saya suka di luar, itu bagus, gitu ya. Kalau yang ima ini ya. Kalau im diisi dengan musim, im Herbst, im Sommer, im Frühling, im Winter ya. Lalu kalau misal im Herbst ist es schön, itu kan berarti eh, sangat indah di musim gugur. Atau misal im Herbst nicht schön, musim gugur tidak indah gitu ya. Oh, Mm. jadi nggak usah dipilihnya salah satu mau mau, mau Mau yang eh, indah atau yang tidak gitu ya. isun ya. Ya, Terus kalau ya dakannya tinggal dakan ih-nya ini diisi dengan kegiatan. Misal kita pilihnya tadi im Sommer gitu ya. Im Sommer ist es schön. Dakan ih, dakan ih draußen. Draußen sein. Ya, mm. Nanti jadi yang dakan ih ini diisinya dengan drinnen atau draußen gitu ya. draußen. Mm-mm. Draußen artinya sendiri apa draußen? Draußen artinya luar ruangan, kegiatan yang di luar ruangan, joggen, Ya. Fahrradfahren, dan lain-lain ya. Atau skifahren. Sudah. Dicek bersama ya, Frau. Iya, Ich mag, ich mag joggen, wann ich mich schwimmen. Ich bin gern die, ich bin gern drinnen. Das ist super. Im Sommer ist es schön. Dann kann ich draußen fahren, joggen und wandern. ya. Lalu yang tidak disukai, Äh, ja, mag ich nicht schwimmen. Schwimmen mag ich nicht ya. Schwimmen mag ich nicht. Ya, schwimmen dulu ya berarti. Richtig. Tapi kalau yang disukai seperti tadi ich mag Fahrradfahren, nah itu ich mag-nya duluan ya. Tapi kalau yang tidak suka kegiatannya yang duluan baru mag ich nicht. Oke? Nah, lalu tadi ada yang drinnen dan ada yang draußen. Kalau saya tidak salah dengar, betul? Ya. Nah, itu em,
Bulia memilih, misal kalau sudah drinnen Draußen. berarti semua drinnen. Tidak bisa ada drausennya. Karena kan nanti itu berhubungan kan, Ya, gitu ya. ya. Jadi kalau Kalau kegiatan Mm-mm. di luar semua yang dipilih. Draußen. kegiatannya di luar semua, berarti memakai yang drausen. Oke? Ya. Ya. Ya, pakai draußen. Drausen. Oke, Rishti. Ya, betul seperti itu ya membuatnya. Lalu sekarang yang bagian 2A. 2A ini kita akan huren lagi, lalu disuruh memilih 3 jawaban yang disebut di audio ya. Moment. Silakan. 1. Das Wochenende kommt. 2 Tage frei, keine Arbeit und das Wetter ist schön. Was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an, hier bei Radio Frankenland unter 0800 40 20 18. Da ist ja schon der erste Anrufer. Mit wem spreche ich? Hallo, ich heiße Anna Kupic. Guten Tag, Frau Kupic. Was machen Sie am Wochenende? Ich kann endlich 2 Tage zu Hause sein und einfach mal nichts tun. Ich arbeite sehr viel. Ich bin Krankenschwester und ich brauche einfach auch Zeit für mich. Das verstehe ich gut, Frau Kupic. Machen Sie wirklich nichts? Ich lese ein bisschen. Das mache ich gern. Und am Samstag oder am Sonntag gehe ich ins Kino. Vielen Dank, Frau Kupic. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an 0800 40 20 18. Oke. Jelas atau sekali lagi? Inskinogejen. Inskinogejen Rihti. Lalu 2 lagi? Ya. Itu keseluruhan ya? Kenapa? Itu keseluruhan ya hurennya? Hanya nomor 1 saja. Tapi akan ada 3 kegiatan yang disebutkan. Jadi ada 3 jawaban. Selain Inskinogejen, ada apa lagi 2-nya? Tansen. Tansen, Nai. Lesson ya? Lesson. Lesson ya, lesson dan nichtun. Nichtun itu artinya tidak melakukan apapun. Gitu ya. Jadi tadi si anak kupik di akhir pekan dia tidak mau melakukan apapun. Lalu ada lesson dan inskinogejen. Nah, dia maunya cuma baca dan pergi ke bioskop di hari Sabtu atau Minggunya ya. Oke. Sekarang yang kurang nomor 2. 2. Hallo, guten Tag. Mit wem spreche ich? Philipp Hofer. Herr Hofer, das Wochenende beginnt. Was machen Sie? Ach, am Samstag ist bei uns in Nürnberg das große Frühlingsfest. Da gibt es super Musik und das Essen ist auch sehr gut. Und was machen Sie da? Ich fotografiere gern und kann dort sicher viele Fotos machen. Gehen Sie allein zum Frühlingsfest? Nein, auf dem Fest treffe ich Freunde und Kollegen. Und dann feiern wir. Was feiern Sie? Den Frühling. Und am Sonntag? Da kann ich schlafen. Lange, lange schlafen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Hofer. Oke. Jelas? Ya. Ya. Jadi ngapain Philip? Fotografer. Parent. Ya. Slaven. Slaven, richtig. Jadi dia hari Sabtunya dia ke Frühlingfest, dia feiern Frühlingfest tadi merayakan musim gugur ya. Frühling musim semi, Entschuldigung ya. Frühling musim semi, lalu dia berfoto di sana, fotografiran. Habis itu di hari Minggunya
Dia tidur seharian ya. Lange slaven tadi. Lange slaven. Dia tidur yang lama. Gitu ya. Sekarang yang nomor 3. 3. Guten Tag, Radio Frankenland. Hallo, hier ist Kathi Gerber. Frau Gerber, was machen Sie am Wochenende? Ich fahre gern Fahrrad, sehr gern. Und jetzt im Frühling ist das so schön. Ich fahre am Samstag und am Sonntag ein paar Stunden. Und am Sonntagnachmittag kommen Freunde. Wir grillen im Garten. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Vielen Dank, Frau Gerber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am Wochenende. Danke, auf Wiederhören. Oke. Jelas? Sekali lagi, Frau, cuma ketangkapnya Farad. Oke, Farad, Rihti. 2 lagi ya, kita cari. 3. Guten Tag, Radio Frankenland. Hallo, hier ist Kathi Gerber. Frau Gerber, was machen Sie am Wochenende? Ich fahre gern Fahrrad, sehr gern. Und jetzt im Frühling ist das so schön. Ich fahre am Samstag und am Sonntag ein paar Stunden. Und am Sonntagnachmittag kommen Freunde. Wir grillen im Garten. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Vielen Dank, Frau Gerber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am Wochenende. Danke, auf Wiederhören. Ya. Apa kegiatannya? Ronjo Treven, Roin the Raven ya, Rihti. 1 lagi. Aina Film Science. Oh, bukan, tapi Grillen ya. 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 Nah, sekarang bagian 2B ini disuruh mengisi apa yang dia lakukan dan apa yang dia miliki. Ada 4 orang ya. Das machen Sie diisi dengan kegiatan, contohnya Fahrradfahren. Lalu das haben Sie, apa yang dipunya ya. Contoh Helena punya ski. Gitu ya. Nanti Mila punya apa, Alex punya apa, Ali punya apa gitu ya. Jadi ini mengisi kegiatan apa yang disukai oleh mereka ya. Silakan diisi dulu.
Dibahas, Prof. Oke, Verti, Dibahas aja. dibahas saja. Oke. Jadi, ini ada Mila, Helena, Alex, Unali, haben verschiedene Hobbys. Mila, Helena, Alex, dan Ali memiliki macam-macam hobi. Mila suka naik sepeda, Farhat Faren, Helena suka membaca, Alex suka bermain komputer, dan Ali suka berenang. Lalu, sie haben einen Computer, eine Kamera, einen Fußball, und Ski. Gitu ya. Anda memiliki sebuah komputer, sebuah kamera, lalu sebuah bola, bola sepak, dan ski. Nah, baru di bawahnya Mila Vergenfahrrad. Mila suka naik sepeda. Sie hat keinen Fußball. Dia tidak punya bola sepak. Fußball mag sie nicht. Dia tidak suka sepak bola. Nah, lalu Helena mag ihre Ski. Helena menyukai alat skinya. Lalu Alex findet Computer spielen super. Menurut Alex, bermain komputer itu menyenangkan. Lalu der Swimmer mag seine Kamera. Der Swimmer, perenang, menyukai kameranya. Jadi
Apa yang dilakukan oleh Mila? Farhad Faren. Lalu apa yang dimiliki oleh Mila? Farhad. Oh, nine ini barang yang bisa dipilih yang di deretan si haben einen Komputer, eine Kamera, einen Fußball und Ski. Itu jadi kira-kira Mila punya yang mana? Kamera. Mila punya komputer, ya. Jadi si haben einen Komputer ini adalah milik Mila, ya. Lalu Helena, apa yang dilakukan oleh Helena? Lesson. Ya, Lesson. Lesson, richtig. Und haben Sie yang dimiliki adalah Ski. Mal ihr Ski. ski, ya, betul, ski. Lalu kalau untuk Alex, yang dia lakukan adalah In the computer. komputer spielen. Nah, lalu yang dia miliki adalah Kamera. football. Dia memiliki football. Lalu selanjutnya yang Ali. Jadi apa yang dilakukan oleh Ali? Ali. Ya, Swimmer. Ali swimmen. Dan yang dimilikinya Kamera. kamera, richtig. Jadi kita melihat yang dimilikinya itu dari gambar di samping ya. Kepemilikannya ya, bukan berdasarkan dari kalimat di atas. Iya, betul. Pilihannya ada yang 4 di atas, tapi kalau urutan jawabannya kita lihat yang di samping itu ya kan berurut dari komputer, ski, lalu ada bola, dan yang terakhir kamera ya. Nah, lalu sekarang yang C. Yang C ini kita melengkapi kata-katanya ada di bawah ini kalau bingung. Kata-kata yang kebalik. Nah, ini dicocokkan nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Boleh dikerjakan dulu, nanti baru kita bahas sama-sama ya.
Ya, sudah selesai. Boleh dibahas aja, Bro. Oke. Hier bin ich oft. Saya sering ke sini. Ich sehe gern Filme. Saya suka menonton film. Das Kino. Das Kino heißt Forum. Ya, richtig. Bioskop tersebut bernama Forum. Lalu nomor 2, ich mag Fußball. Saya suka sepak bola. Mein Team spielt in Hamburg Stadion. im Stadion am Millantor. Ya, jadi saya suka sepak bola. Tim saya bermain di Hamburg di Millantor ya. Lalu nomor 3, das ist das Mark ada. Mark. bukan, tapi restoran. Das ist das Restaurant. Seiler. Ini restoran namanya Seiler. Karena kita lihat kalimat selanjutnya adalah Here esse ich gern. Es schmeckt sehr gut. Saya suka makan di sini, rasanya sangat enak. Makanya itu adalah sebuah restoran ya. Lalu nomor 4, Hier treffe ich Freunde und ich trinke Kaffee. Di sini saya bertemu teman dan minum kopi. Das Das Cafe. Richtig, das Cafe Central finde ich super. Saya pikir Cafe Central itu bagus ya, super. Lalu nomor 5, ich bin gern im Wasser, schwimmen is mein Sport. Saya suka berada di air, berenang adalah olahraga saya. Ich gehe gern ins Swimbad. Schwimmbad, richtig. Saya suka pergi ke kolam renang. Lalu, am Samstag kaufe ich hier ein. Saya berbelanja di sini pada hari Sabtu. Der Mark. Der Markt ist schön. Die Lebensmittel sind frisch. Pasarnya bagus. Bahan makanannya segar, ya. Frisch artinya segar. Oke. Selesai sudah materi dan latihan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Rata-rata pada saat pertama tidak ada pertanyaan, tapi nanti pada saat tes belibet. Ya, Lupa katanya. ya, kan problem. Mungkin kalau untuk mengatasi lupa-lupa bisa dicatat artinya langsung di buku Network atau membuat buku catatan kecil yang berisi artinya ya, kata dan arti dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia ya, biar bisa lebih mengingat gitu ya kalimatnya. Yang tiap latihan menurun terus ya untuk saya pribadi. Ya, untuk kuliah sudah 2 kali ini ya, 2 minggu ini ada penurunan. Penurunan tidak terlalu jauh, tapi saya harap kedepannya bisa ditingkatkan kembali. Ya, karena biasanya sudah bagus. Jadi sangat disayangkan kalau menurun terus dan boleh kalau nanti ingin bertanya materi-materi yang masih bingung. Kadang kejebaknya kan kayak main dine karena ini apa ini das atau der atau apa jadinya penempatnya larinya ke sini kayak gitu. Iya. Nah, kalau itu kan berarti berkaitan dengan possessive article ya. Possessive article itu memang harus dihafal. Jadi memang satu ditulis lagi ya. Dan kalau misalnya ketemunya itu bingung pakai der atau pakai ein, itu kan berarti balik lagi ke bestim dan unbestim ya. Ya, bestim ini maskulin kah apa feminim kah atau plural kah ini jadi kan berubah ke mainnya kainannya kan harus lihat ke depannya dulu apa kalimatnya. Betul. Nah, kalau yang itu menandainya kalau misal yang bestim dan unbestim, kalau bestim yang sudah jelas gitu ya. Tapi kalau yang unbestim yang masih belum jelas, yang masih angan-angan atau yang masih dipikirkan gitu. Nah, terus kalau untuk menentukan bedanya,
balik lagi karena itu memang harus dihafal. Jadi saya menyarankan untuk ditulis antara bestim dalam bentuk nominatif dan akusatif. Itu kan nanti bisa terlihat yang mana yang berubah gitu ya. Nah, bestim, unbestim, dan negation yang kein, keine. Nah, itu ditulis satu baris gitu ya, atau dalam satu halaman. Biar tidak terpencar dan bingung nanti mencarinya. Lalu begitu juga yang akusatif. Nah, kalau yang akusatif kan eh, dia cara membedakannya dengan yang nominatif itu, kalau yang nominatif itu ada kata is, gitu ya. Contoh, der Käse is good. Nah, itu berarti dia menjadi nominatif karena ada kata is-nya. Sedangkan kalau dia berubah menjadi akusatif, itu kita bisa pakai contoh, um, ya, kita bisa pakai contoh ich kaufe den Käse, kan berubah dari der jadi den, ya kan, karena itu ke akusatif. Dan akusatif diingat-ingat rumusnya adalah subjek verben plus akusatif objek, ya gitu. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak, Frau. Nanti aja nanyanya. Oke, boleh. Nanti kalau ada yang dibingungin, boleh tanya ke saya ya. Ya. Ya, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pembelajarannya sampai di sini. Vielen Dank allerseits für heute. Bis morgen ya. Vielen Dank, Frau. Bitte. Ya.